जीवन संवर जाएगा रे, तेरा जीवन संवर जाएगा। आसन घ्या सर्वांनी। स्थिरम सुखासनम, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। ध्यानात्मक आसनामध्ये बसा। कंबर सरळ असावे, डोळे बंद, हाताची मुद्रा। एक दीर्घ श्वास घ्या, दीर्घ प्रश्वास सोडा। पवित्र शब्द ओमचं उच्चारण 3 वेळेस, नंतर प्रार्थना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मां सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे पतत्वेशकाय नमस्ते नमस्ते। भारत मातेला वंदन, महाराज सेना वंदन करा, हर हर महादेवांना वंदन करा, गणेश देवतेला वंदन करा। आपले हात वरती करा, हाताला घर्षण द्या। आलेली उष्मा आपल्या चेहऱ्याला देऊन प्रसन्न बुद्धाच्या चेहऱ्यातून आपले डोळे उघडायचे आहे। आजचा शिबिराचा समारोप योग